Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Last week, Foreign Minister Yair Lapid was criticizing, but now he's praising the Biden administration for the evacuation from Afghanistan during a phone call with U.S. Secretary of State Antony Blinken. Lapid and Blinken also discussed the Israeli efforts in the Gaza Strip, reducing tensions while maintaining security, and Iran's nuclear program. The parties agreed to meet next month, said Lapid's office. Lapid publicly criticized the Biden administration's withdrawal from Afghanistan last week, shortly after Prime Minister Naftali Bennett's visit to Washington to promote warm relations with the U.S. leadership and a shift away from public disputes with previous administrations. The Biden administration defended the operation, saying it had withdrawn thousands of its citizens and allies from Kabul, despite the chaos after the Taliban retook the Afghan capital. The trial of the accused in the Paris bombings of the 13th of November 2015, which left 130 people dead and almost 500 wounded, began on Wednesday at the special jury in Paris under heightened security measures. 20 defendants, including Salah Abdeslam, the sole survivor of the terrorist commando who carried out the series of attacks, are facing trial that will last 9 months. He is charged with conspiracy to commit murder and attempted murder in connection with a terrorist act. Asked in court what he did for a living, the terrorist said, "I gave up all my occupations to become a fighter for the Islamic State." In addition to him, 13 others are on trial, including alleged logistical organizers, suppliers, and facilitators of terrorists. 3 are at large, but all could face life imprisonment on the charges. The Slovak government has apologized for the Second World War legislation that deprived the country's Jews of their human and civil rights. On the occasion of the 80th anniversary of the adoption of the Jewish Code on the 9th of September 1941, the government said in a statement that it today feels a moral obligation to publicly express its sorrow for the crimes committed by the past regime. The code also prevented Jews from accessing education and allowed the transfer of their property to non-Jewish owners. The government said the anniversary was an occasion to remember the crimes committed against Slovak Jews. The Taliban are willing to establish relations with all countries except Israel. A spokesman said this as the extremist group announced its new government after taking control in Afghanistan. Speaking to a Russian news agency, spokesman Suhail Shakhin said the Taliban were willing to cooperate with the United States after last month's swift overthrow of a 20-year-old Western-backed government, just as President Joe Biden ended America's longest war by withdrawing Americans and their allies. Israel is out of the question. Of course, we will not have any relationship with Israel. We want to have relations with other countries. Israel is not one of them, said Shaheen. 20 years ago, the United States suffered the worst terrorist attack in its history when, at 8:46 a.m. local time in New York and then at 9:03 a.m., 2 hijacked airliners were flown into the 2 towers of the World Trade Center, which collapsed shortly afterwards. Another plane crashed into the Pentagon building near Washington, and the 4th hijacked plane crashed in Pennsylvania. The Al-Qaeda, the international Islamist terrorist network, claimed responsibility for the series of attacks that killed 3,019 people. The Taliban say they were not the bombers, accusing the U.S. 10 years ago of using the attacks as a pretext to invade Afghanistan. Almost 20 years after the terrorist attacks, the last U.S. soldier left the country on the 31st of August this year. The inauguration ceremony of Afghanistan's new government is scheduled for the 11th of September, the 20th anniversary of the terrorist attacks on the Twin Towers. According to the unidentified source, Russia, China, Qatar, Turkey, Pakistan, and Iran have also been invited to the ceremony. The answer to the 4th wave of the pandemic is not quarantine but vaccination, said Chancellor Sebastian Kurz after a meeting with the heads of the provinces in Vienna. The Chancellor stressed that in the future it would be the saturation of intensive care beds in hospitals that would determine the necessary action rather than the infection rate per 7 days or per 100,000 inhabitants. In practice, this means that the more people need to be put on ventilators as a result of the coronavirus disease, the more stringent the measures will be. The first stage of a 3-stage action plan to this end, when intensive care bed capacity reaches 10% saturation, will come into effect on the 15th of September.
In grocery stores, drugstores, pharmacies, and public transport, the wearing of the more protective FFP2 masks will be mandatory again, replacing the medical masks used until now. The validity of rapid antigen tests will be reduced from 48 hours to 24 hours only. According to the WHO Director General, the uneven distribution of vaccines could lead to a two-tier pandemic. The World Health Organization is calling for a moratorium on the widespread distribution of the third vaccine until the end of the year, said WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus on Wednesday. The world body currently supports the third vaccine only for those at risk. The Director General also said that only 15% of the 1 billion vaccines pledged by rich countries had been delivered to the poorer countries through the COVAX program. Of the 5 billion vaccines administered worldwide so far, 80% have been administered in richer countries. And finally, for the weather, it will remain almost unchanged with a continuation of sunny, calm, rainless, uneventful weather with some clouds over at night and light clouds during the day. On Sunday, more clouds may filter the sunshine, but no significant rain or cooling is expected, and the summer temperatures will average around 8 to 15 degrees Celsius in the morning and 25 to 30 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Letzte Woche kritisierte noch Außenminister Yair Lapid die Regierung Biden wegen der Evakuierung aus Afghanistan während eines Telefonates mit US-Außenminister Antony Blinken. Doch jetzt lobte sie. Lapid und Blinken sprachen auch über die israelischen Bemühungen im Gazastreifen, den Abbau von Spannungen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Sicherheit und das iranische Atomprogramm. Die Parteien vereinbarten ein Treffen im nächsten Monat, so Lapids Büro. Lapid kritisierte in der vergangenen Woche öffentlich den Rückzug der Regierung Biden aus Afghanistan, kurz nach dem Besuch von Premierminister Naftali Bennett in Washington, der für herzliche Beziehungen zur US-Führung und eine Abkehr von öffentlichen Streitigkeiten mit früheren Regierungen warb. Die Regierung Biden verteidigte die Operation und erklärte, sie habe trotz des Chaos, das nach der Rückeroberung der afghanischen Hauptstadt durch die Taliban herrschte, Tausende ihrer Bürger und Verbündeten aus Kabul abgezogen. Der Prozess gegen die Angeklagten der Pariser Bombenanschläge vom 13. November 2015, bei denen 130 Menschen starben und fast 500 verletzt wurden, hat am Mittwoch vor einem Sondergericht in Paris unter verschärften Sicherheitsmaßnahmen begonnen. 20 Angeklagte, darunter Salah Abdeslam, der einzige Überlebende des Terrorkommandos, das die Anschlageserie verübte, stehen in einem 9-monatigen Prozess vor Gericht. Ihm wird Verschwörung zum Mord und versuchter Mord in Verbindung mit einem terroristischen Akt vorgeworfen. Auf die Frage des Gerichtes, was er beruflich machte, antwortete der Terrorist: Ich habe alle meine Berufe aufgegeben, um ein Kämpfer für den Islamischen Staat zu werden. Neben ihm sind 13 weitere Personen angeklagt, darunter mutmaßliche logistische Organisatoren, Lieferanten und Vermittler von Terroristen. 3 von ihnen sind auf freiem Fuß, aber allen droht eine lebenslange Haftstrafe. Die slowakische Regierung hat sich für die Gesetze des Zweiten Weltkrieges entschuldigt, durch die den Juden des Landes ihre Menschen- und Bürgerrechte vorenthalten wurden. Anlässlich des 80. Jahrestages der Verabschiedung des jüdischen Kodex am 9. September 1941 erklärte die Regierung in einer Erklärung, sie fühle sich heute moralisch verpflichtet, öffentlich ihr Bedauern über die vom früheren Regime begangenen Verbrechen zum Ausdruck zu bringen. Der Kodex verhinderte auch den Zugang von Juden zum Bildungswesen und erlaubte die Übertragung ihres Eigentums an nichtjüdische Eigentümer. Die Regierung erklärte, der Jahrestag sei ein Anlass, der Verbrechen an den slowakischen Juden zu gedenken. Die Taliban sind bereit, mit allen Ländern außer Israel Beziehungen aufzunehmen, sagte ein Sprecher, als die extremistische Gruppe ihre neue Regierung ankündigte, nachdem sie die Kontrolle über Afghanistan übernommen hatte. Gegenüber einer russischen Nachrichtenagentur sagte der Sprecher Suhail Shahin,
Die Taliban seien bereit, mit den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten, nachdem im vergangenen Monat eine 20 Jahre alte, vom Westen unterstützte Regierung gestürzt worden sei und Präsident Joe Biden den längsten Krieg der USA durch den Abzug der Amerikaner und ihrer Verbündeten beendet habe. Israel kommt nicht in Frage. Natürlich werden wir keine Beziehungen zu Israel unterhalten. Wir wollen Beziehungen zu anderen Ländern haben. Israel gehört nicht dazu, sagte Shaheen. Vor 20 Jahren erlebten die Vereinigten Staaten den schlimmsten Terroranschlag ihrer Geschichte, als um 8:46 Uhr Ortszeit in New York und dann um 9:03 2 entführte Flugzeuge in die beiden Türme des World Trade Centers geflogen wurden, die kurz darauf zusammenstürzten. Ein weiteres Flugzeug stürzte in das Pentagon-Gebäude in der Nähe von Washington und das vierte entführte Flugzeug stürzte in Pennsylvania ab. Das internationale islamistische Terrornetzwerk Al-Qaida übernahm die Verantwortung für die Anschlageserie, bei der 3019 Menschen getötet wurden. Die Taliban behaupten, dass sie nicht die Attentäter waren und beschuldigten die USA, die Anschläge vor 10 Jahren als Vorwand für eine Invasion in Afghanistan benutzt zu haben. Fast 20 Jahre nach den Terroranschlägen verließ der letzte US-Soldat am 31. August dieses Jahres das Land. Die feierliche Amtseinführung der neuen afghanischen Regierung ist für den 11. September geplant, genau den 20. Jahrestag des Terroranschlages auf die Zwillingstürme. Nach Angaben einer nicht genannten Quelle sind auch Russland, China, Katar, die Türkei, Pakistan und der Iran zu der Zeremonie eingeladen. Die Antwort auf die 4. Welle der Epidemie ist nicht Quarantäne, sondern Impfung, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz nach einem Treffen mit den Landeshauptleuten in Wien. Der Bundeskanzler betonte, dass in Zukunft nicht mehr die Infektionsrate pro 7 Tage oder pro 100.000 Einwohner, sondern die Sättigung der Intensivbetten in den Krankenhäusern über den Handlungsbedarf entscheiden werde. In der Praxis bedeutet das, je mehr Menschen aufgrund einer Coronavirus-Erkrankung an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden müssen, desto schärfer werden die Maßnahmen ausfallen. Die erste Stufe eines 3-stufigen Aktionsplanes zu diesem Zweck, wenn die Kapazität nämlich der Intensivbetten 10% erreicht, wird am 15. September in Kraft treten. In Lebensmittelgeschäften, Drogerien, Apotheken und öffentlichen Verkehrsmitteln wird das Tragen der schützenden FFP2-Maske wieder obligatorisch sein und die bisher verwendete medizinische Maske ersetzen. Die Gültigkeit der Antigen-Schnelltests wird von 48 auf 24 Stunden verkürzt. Nach Ansicht des WHO-Generaldirektors könnte die ungleiche Verteilung von Impfstoffen zu einer Zweiklassenpandemie führen. Die Weltgesundheitsorganisation oder WHO fordert ein Moratorium für die flächendeckende Verteilung des 3. Impfstoffes bis Ende des Jahres, sagt der WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch. Die Weltorganisation unterstützt den 3. Impfstoff derzeit nur für Risikogruppen. Der Generaldirektor sagte auch, dass nur 15% der von den reichen Ländern zugesagten 1 Milliarde Impfstoffe im Rahmen des COVAX-Programmes an ärmere Länder geliefert worden seien. Von den 5 Milliarden Impfstoffen, die bisher weltweit verabreicht wurden, sind 80% in reicheren Ländern verabreicht worden. Und schließlich zum Wetter. Es bleibt fast unverändert. Es bleibt weiterhin sonnig, ruhig, regenfrei und ereignislos mit einigen Wolken am Himmel. Am Sonntag können wir mehr Wolken erwarten, aber es wird kein nennenswerter Regen oder eine Abkühlung erwartet und die Temperaturen werden sommerlich bleiben. Die Temperaturen liegen durchschnittlich zwischen 8 und 15 Grad am Morgen und zwischen 25 und sogar 30 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. La semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, a critiqué le retrait américain d'Afghanistan. Cette semaine, au cours d'une conversation téléphonique avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, il a salué la décision de retrait prise par le gouvernement Biden. M. Lapid et Blinken ont également discuté des efforts israéliens menés dans la bande de Gaza, réduisant ainsi les tensions tout en maintenant la sécurité ainsi que du programme nucléaire iranien. Selon le communiqué du bureau de M. Lapid, les parties ont convenu de se rencontrer le mois prochain.
La semaine dernière, Yair Lapid avait critiqué publiquement le retrait du gouvernement Biden d'Afghanistan, peu de temps après la visite du Premier ministre Naftali Bennett à Washington, qui visait à promouvoir des liens chaleureux avec les dirigeants américains et à s'éloigner des débats publics des gouvernements précédents. Le gouvernement Biden a défendu l'opération évacuant le Kaboul de milliers de ses citoyens américains et alliés malgré la situation chaotique après la reprise de la capitale afghane par les talibans. Mercredi a débuté avec des mesures de sécurité renforcées le procès des accusés d'une série d'attaques perpétrées à Paris le 13 novembre 2015, faisant 130 morts et près de 500 blessés devant la cour d'assises spéciale de Paris. Au cours des 9 mois de procès, 20 accusés devront répondre devant la cour, dont le seul survivant du commando terroriste qui a perpétré la série d'attentats, Salah Abdeslam. Il est accusé d'homicide et de tentatives d'homicide menées par une organisation criminelle liée à un acte terroriste. Devant la cour, le terroriste a donné la réponse suivante à la question concernant sa profession. J'ai abandonné ma profession pour devenir un combattant de l'État islamique. À part lui, 13 autres personnes sont dans le box des accusés, dont des organisateurs logistiques, des transporteurs, des terroristes et des présumés commanditateurs. 3 peuvent se défendre en liberté conditionnelle, mais tous peuvent être condamnés à la réclusion à perpétuité sur la base des charges d'accusation. Le gouvernement slovaque a présenté ses excuses pour la législation de la Seconde Guerre mondiale qui a privé les Juifs du pays de leurs droits de l'homme et de leurs droits civils. À l'occasion du 80e anniversaire du Code juif adopté le 9 septembre 1941, le gouvernement a déclaré dans un communiqué qu'aujourd'hui, ils se sont moralement obligés d'exprimer publiquement sa tristesse pour les crimes commis par le régime du passé. Ces codes empêchaient les Juifs d'accéder à l'éducation et autorisaient le transfert de leurs biens à des propriétaires non-juifs. Selon le gouvernement, cet anniversaire est l'occasion de commémorer les crimes commis contre les Juifs slovaques. Les talibans sont prêts à établir des contacts avec tous les pays, sauf avec Israël, a déclaré un porte-parole lorsque le groupe extrémiste a annoncé son nouveau gouvernement après avoir pris le contrôle de l'Afghanistan. S'adressant à une agence de presse russe, le porte-parole Souraïl Shahin a indiqué que les talibans étaient prêts à coopérer avec les États-Unis après que le gouvernement soutenu pendant 20 ans par l'Occident a été rapidement renversé le mois dernier quand le président Joe Biden a mis fin à la plus longue guerre des États-Unis en retirant les derniers soldats américains et leurs alliés. Il est hors de question de faire autant avec Israël. Bien sûr, nous n'aurons aucune relation avec Israël. Nous voulons établir des relations avec d'autres pays, mais Israël ne fait pas partie de ces pays, a précisé Souraïl Shahin. Il y a 20 ans, les États-Unis ont été frappés par la pire attaque terroriste de leur histoire lorsque 2 avions de ligne détournés ont été lancés contre les 2 tours du World Trade Center à New York à 8h46 locales, puis à 9h33 causant l'effondrement rapide des tours. Un autre avion s'est écrasé sur le Pentagone près de Washington, le 4e à Pennsylvanie. La série d'attaques faisant 3019 morts a été revendiquée par le réseau terroriste islamiste international Al-Qaïda. Les talibans ont déclaré qu'ils n'étaient pas des assassins. Il y a 10 ans, ils ont accusé les États-Unis d'avoir utilisé ces attaques uniquement comme prétexte pour occuper l'Afghanistan. Près de 20 ans après les attentats terroristes, le 31 août dernier, le dernier soldat américain a quitté le pays. La cérémonie d'investiture du nouveau gouvernement afghan est prévue pour le 11 septembre, jour du 20e anniversaire de l'attaque terroriste contre les tours jumelles. Selon une source inconnue, la Russie, la Chine, le Qatar, la Turquie, le Pakistan et l'Iran ont été invités à la cérémonie.
Après une réunion avec les gouverneurs provinciaux qui s'est tenue à Vienne, Autriche, le chancelier Sebastian Kurz a indiqué que la réponse à la quatrième vague de la pandémie n'était pas le confinement, mais la vaccination. Le chancelier a souligné qu'à l'avenir, à la place de taux de contamination calculé sur 8 jours et pour 100 000 habitants, ce sera le niveau d'occupation des lits en soins intensifs dans les hôpitaux qui déterminera les mesures nécessaires. Ce qui signifie en pratique que plus le nombre de personnes placées sur respirateur à la suite d'une maladie développée à cause du coronavirus augmentera, plus les mesures seront strictes. La première phase du plan d'action en 3 étapes, conçue en conséquence, entrera en vigueur le 15 septembre lorsque le niveau d'occupation des lits en soins intensifs atteint 10% de la saturation. Dans les épiceries, les pharmacies, les parapharmacies et les transports en commun, les masques FFP2 qui assurent la plus grande protection sera à nouveau obligatoire à la place des masques chirurgicaux utilisés jusqu'à présent. La validité des tests rapides antigéniques sera réduite de 48 heures à 24 heures. Selon le directeur général de l'OMS, la répartition inégale des vaccins pourrait conduire à une pandémie à 2 vitesses. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, appelle à un moratoire sur l'utilisation généralisée des 3e injections d'ici la fin de l'année, a indiqué mercredi le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'Organisation mondiale ne préconise l'administration d'une 3e injection qu'aux personnes à risque. Le directeur général a également évoqué le fait que seulement 15% du milliard de vaccins promis par les pays riches ont été livrés aux pays les plus pauvres via le programme COVAX. 80% des 5 milliards de vaccins administrés à ce jour dans le monde l'ont été dans les pays les plus riches. Et finalement, pour le météo, il restera pratiquement inchangé avec du soleil et sans précipitation. Seuls quelques cirrostratus et cumulus apparaîtront dans un climat calme sans événement majeur. Dimanche, il y aura de plus de nuages pour filtrer les rayons de soleil, mais aucune pluie ou vague de froid ne modifiera les températures estivales. Les températures moyennes évolueront entre 8 et 15 degrés le matin et entre 25 et 30 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. La semana pasada, el ministro de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, criticaba la evacuación de la administración Biden de Afganistán durante una llamada telefónica con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken. Sin embargo, ahora la elogia. Lapid y Blinken también hablaron de los esfuerzos israelíes en la Franja de Gaza por reducir las tensiones manteniendo la seguridad y tocaron el tema del programa nuclear de Irán. Las partes acordaron reunirse el próximo mes, dijo la oficina de Lapid. Lapid criticó públicamente la retirada de la administración Biden de Afganistán la semana pasada, poco después de la visita del primer ministro Naftali Bennett a Washington para promover las relaciones estrechas con los líderes de los Estados Unidos y el alejamiento de las disputas públicas con las administraciones anteriores. El gobierno de Biden defendió la operación diciendo que había retirado a miles de sus ciudadanos y aliados de Kabul a pesar del caos que se produjo después de que los talibanes retomaran la capital afgana. A los acusados por los atentados de París el 13 de noviembre de 2015, que dejaron 130 muertos y casi 500 heridos, comenzó el miércoles en un tribunal especial en París, bajo medidas de seguridad reforzadas.
20 acusados, entre ellos Salah Abdeslam, único superviviente del comando terrorista que perpetró la serie de atentados, se enfrentan a un juicio que durará 9 meses. Se le acusa de conspiración para cometer un asesinato y de intento de asesinato en relación con un acto terrorista. Cuando se le preguntó en el tribunal a qué se dedicaba, el terrorista dijo: dejé todas mis ocupaciones para convertirme en combatiente del Estado Islámico. Además de él, se juzga a otras 13 personas, entre ellas presuntos organizadores logísticos, proveedores y facilitadores de los terroristas. 3 están en libertad, pero todos podrían enfrentarse a cadena perpetua por los cargos. El gobierno eslovaco se disculpó por la legislación de la Segunda Guerra Mundial que despojó a los judíos del país de sus derechos humanos y civiles. Con motivo del 80º aniversario de la aprobación del Código Judío, el 9 de septiembre de 1941, el gobierno afirmó en un comunicado que hoy se siente en la obligación moral de expresar públicamente su dolor por los crímenes cometidos por el régimen pasado. El código también impedía a los judíos acceder a la educación y permitía la transferencia en sus propiedades a propietarios no judíos. El gobierno dijo que el aniversario era una oportunidad para recordar los crímenes cometidos contra los judíos eslovacos. Los talibanes están dispuestos a establecer relaciones con todos los países excepto con Israel, dijo un portavoz, mientras el grupo extremista anunciaba su nuevo gobierno tras tomar el control de Afganistán. En declaraciones a una agencia de noticias rusa, el portavoz Suhail Shaheen dijo que los talibanes estaban dispuestos a cooperar con los Estados Unidos tras el rápido derrocamiento el mes pasado de un gobierno de 20 años respaldado por Occidente, justo cuando el presidente Joe Biden puso fin a la guerra más larga de los Estados Unidos con la retirada de los estadounidenses y sus aliados. Israel está descartado, por supuesto, que no tendremos ninguna relación con Israel. Queremos tener relaciones con otros países, aunque Israel no es uno de ellos, dijo Shaheen. Hace 20 años, los Estados Unidos sufrió el atentado terrorista más grave de su historia cuando a las 8:46 hora local de Nueva York y a las 9:03 2 aviones secuestrados se estrellaron contra las 2 torres del World Trade Center que se derrumbaron poco después. Otro avión se estrelló contra el edificio del Pentágono cerca de Washington y el 4 en Pensilvania. Al-Qaeda, la red terrorista islamista internacional, reivindicó la autoría de la serie de atentados en los que murieron 3.019 personas. Los talibanes se niegan a ser los autores de los atentados y hace 10 años acusaron a los Estados Unidos de utilizarlos como pretexto para invadir Afganistán. Casi 20 años después de los ataques terroristas, el último soldado estadounidense abandonó el país el 31 de agosto de este año. La ceremonia de toma de posesión del nuevo gobierno de Afganistán está prevista para el 11 de septiembre, fecha del 20º aniversario del ataque terrorista a las Torres Gemelas. Según una fuente no identificada, Rusia, China, Qatar, Turquía, Pakistán e Irán también son sido invitados a la ceremonia. La respuesta a la cuarta ola de la pandemia no es la cuarentena, sino la vacunación, dijo el canciller Sebastian Kurz tras una reunión con los jefes de provincias en Viena. El canciller subrayó que en el futuro será la saturación de las camas de cuidados intensivos en los hospitales la que determine la acción necesaria y no la tasa de infección por 7 días y por 100.000 habitantes. En la práctica, esto significa que cuantas más personas deban ser conectadas a respiradores como consecuencia de la enfermedad por coronavirus, más estrictas serán las medidas. La primera etapa de un plan de acción en 3 fases con este fin, cuando la capacidad de las camas de cuidados intensivos alcance el 10% de saturación, entrará en vigor el 15 de septiembre.
en las tiendas de comestibles, droguerías, farmacias y transportes públicos volverá a ser obligatoria el uso de la mascarilla FFP2, más protectora en sustitución de la mascarilla médica utilizada hasta ahora. La validez de las pruebas rápidas de antígeno se reducirá de 48 horas a 24 horas. Según el director general de la OMS, la distribución desigual de las vacunas podría dar lugar a una pandemia de 2 niveles. La Organización Mundial de la Salud pide una moratoria para la distribución generalizada de la tercera vacuna hasta finales del año, según declaró el miércoles el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. El organismo mundial apoya actualmente la tercera vacuna solo para las personas de riesgo. El director general también dijo que solo el 15% de los 1.000 millones de vacunas prometidas por los países ricos se han entregado a los países más pobres a través del programa COVAX. Los 5.000 millones de vacunas administradas hasta ahora en todo el mundo, el 80% se han administrado en los países más ricos. Y finalmente por el tiempo se mantendrá casi sin cambios, continuando el tiempo soleado, tranquilo, sin lluvias, con alguna nubosidad y nubes ligeras. El domingo más nubes podrían cubrir la luz del sol, pero no se esperan lluvias ni bajadas de las temperaturas significativas y las temperaturas seguirán siendo veraniegas. Las temperaturas tendrán una medida de entre los 8 y 15 grados por la mañana y entre los 25 y 30 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.ttv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הוא מתח ביקורת בשבוע שעבר, והיום שר החוץ יאיר לפיד כבר משבח את יציאת מממשלת ביידן מאפגניסטן. במהלך שיחת טלפון עם שר החוץ האמריקני אנטוני בלינקן. לפיד ובלינקן דנו גם במאמצי ישראל ברצועת עזה, בהפחתת המתחים תוך שמירה על הביטחון, כמו גם בתוכנית הגרעין של איראן. הצדדים הסכימו להיפגש בחודש הבא, כך נמסר ממשרדו של לפיד. לפיד מתח בשבוע שעבר ביקורת פומבית על נסיגת ממשלת ביידן מאפגניסטן, זמן קצר לאחר ביקור ראש הממשלה נפתלי בנט בוושינגטון, שביקש לקדם קשרים חמים עם ההנהגה האמריקנית והתרחקות מהוויכוחים הפומביים עם הממשלות הקודמות. ממשלת ביידן הגנה על המבצע ואמרה כי הוציאה אלפים מאזרחיה ובעלות בריתה מכבול, למרות המצב הכאוטי, וזה לאחר שהטליבן כבש מחדש את הבירה האפגנית. משפטו של הנאשם בפיגועי פריז ב-13 בנובמבר 2015, שהותיר 130 בני אדם הרוגים וכמעט 500 פצועים, החל ביום רביעי בפני חבר מושבעים מיוחד בפריז, תחת אמצעי ביטחון מוגברים. 20 נאשמים בהם סלאח אבצלם, הניצול היחיד של קומנדו הטרור שביצע את סדרת הפיגועים, עומד לדין במשפט שימשך 9 חודשים. הוא מואשם בקשירת קשר לביצוע רצח וניסיון לרצח בגין פעולת טרור. כשנשאל בבית המשפט מה עשה למחייתו, אמר המחבל, ויתרתי על כל העיסוקים שלי כדי להיות לוחם למען המדינה האסלאמית. בנוסף, לא 13 אחרים עומדים לדין, כולל מארגנים לוגיסטיים לכאורה, ספקים ואנשי הקשר של המחבלים. 3 עדיין חופשיים, אך כולם עלולים לעמוד בפני מאסר עולם על האישומים. ממשלת סלובקיה התנצלה על חקיקת מלחמת העולם השנייה ששללה מיהודי המדינה את זכויות האדם והאזרח שלהן. לרגל יום השנה ה-80 לאימוץ החוק היהודי ב-9 בספטמבר 1941, אמרה הממשלה בהצהרה כי היא מרגישה יום חובה מוסרית להביע בפומבי את צערה על הפשעים שביצע משטר העבר. החוק גם מנע מיהודים לקבל חינוך והכריח את העברת רכושם לבעלים לא יהודים. הממשלה מסרה כי יום השנה הוא הזדמנות לזכור את הפשעים שבוצעו נגד יהודי סלובקיה.
הטליבן מוכנים ליצור קשר עם כל המדינות פרט לישראל, כך אמר אחד הדוברים כשהקבוצה הקיצונית הכריזה על ממשלתה החדשה לאחר ההשתלטות על אפגניסטן. בשיחתו עם סוכנות הידיעות הרוסית אמר סוהיל שאין כי הטליבן מוכנים לשתף פעולה עם ארצות הברית לאחר שממשלה בת 20 שנה שנתמכה על ידי המערב הוכשלה במהירות בחודש שעבר, כאשר הנשיא ג'ו ביידן סיים את המלחמה הארוכה ביותר של ארצות הברית עם נסיגת האמריקאים ובנות בריתם. ישראל לא באה בחשבון. כמובן שלא תהיה לנו מערכת יחסים עם ישראל. אנחנו רוצים ליזום יחסים עם מדינות אחרות, אך ישראל אינה אחת מהן. לפני 20 שנה ספגה ארצות הברית את מתקפת הטרור החמורה ביותר בתולדותיה, כאשר בשעה 8:46 בבוקר שעון מקומי בניו יורק, ולאחר מכן בשעה 9:03 בבוקר הוצאו 2 מטוסים חטופים לשני המגדלים של מרכז הסחר העולמי, שהתמוטט תוך זמן קצר לאחר מכן. מטוס נוסף התרסק לתוך בניין הפנטגון של יד וושינגטון, והמטוס החטוף הרביעי התרסק בפנסילבניה. אל-קאעידה, הרשת הטרור האסלאמיסטית הבינלאומית, לקחה אחריות על סדרת הפיגועים שבהם נהרגו 3,019 בני אדם. הטליבן טוענים שהם לא היו מפציצים והאשימו את ארצות הברית לפני 10 שנים בכך שהשתמשו בתקיפות כעילה לפלישה לאפגניסטן. כמעט 20 שנה לאחר פיגועי הטרור, החייל האמריקאי האחרון עזב את המדינה ב-31 באוגוסט השנה. טקס חנוכת הממשלה החדשה באפגניסטן נקבע ל-11 בספטמבר, יום השנה ה-20 לפיגוע במגדלי התאומים. על פי גורם לא מזוהה גם רוסיה, סין, קטר, טורקיה, פקיסטן ואיראן הוזמנו לטקס. התשובה לגל הרביעי של המגפה אינה הסגר אלא חיסון, כך אמר הקנצלר סבסטיאן קורץ אחר פגישה עם מושלי המחוזות בווינה. הקנצלר הדגיש כי בעתיד, בהתאם לשיעור ההדבקה של 7 ימים ו100,000 תושבים, התפוסה של מיטות טיפול נמרץ בבתי החולים תקבע את הצעדים הדרושים, מה שבפועל אומר שככל שאנשים יותר זקוקים למכונת הנשמה כתוצאה ממחלת הקורונה, ככה האמצעים יהיו מחמירים יותר. השלב הראשון של תוכנית הפעולה בת 3 שלבים שפותחה בהתאם, הוא כאשר קיבולת המיטות בטיפול נמרץ תגיע ל10% תפוסה, תיכנס לתוקף ב-15 בספטמבר. במקולות, בתי מרקחת ותחבורה ציבורית, מסכת FFP2 המספקת הגנה רבה יותר תהיה שוב חובה במקום המסכה הרפואית שהייתה בשימוש עד כה. תוקפן של בדיקות אנטיגן מהירות יצטמצם מ-48 שעות ל-24 שעות. לדברי מנכ"ל ארגון הבריאות העולמי, הפצה לא אחידה של חיסונים עלולה להוביל למגפה דו-שכבתית. ארגון הבריאות העולמי WHO קורא להקפאה על הפצה נרחבת של החיסון השלישי עד סוף השנה. כך אמר ביום רביעי מנכ"ל ארגון הבריאות העולמי טדרוס אדהנום גברסוס. הגוף העולמי תומך כיום בחיסון השלישי רק לאנשים בסיכון. המנכ"ל אמר גם כי רק 15% ממיליארד החיסונים שהבטיחו מדינות עשירות נמסרו למדינות עניות יותר באמצעות תוכנית קובקס. מתוך 5 מיליארד החיסונים שניתנו עד כה ברחבי העולם, 80% ניתנו במדינות עשירות יותר. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. מזג האוויר יישאר כמעט ללא שינוי, עם מזג אוויר שטוף שמש רגוע נטול גשם עם כיסוי עננים לא משמעותי. ביום ראשון עננים נוספים עשויים לסנן את אור השמש, אך לא צפוי גשם משמעותי או התקררות, וטמפרטורות הקיץ יישארו. הטמפרטורות חזויות להיות בין 8 ל-15 מעלות בבוקר ו-25 עד 30 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.